لأسباب غلبة الصحابة رضي الله عنهم. أخرج أحمد بن مروان المالكي في المجالسة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسجد لهم العدو فوق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط ونهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال أنت صدقتني كذا في البداية. وأخرج ابن عساكر عن ابن أصحاب نحوه. وصف رجل من نصارى العرب الصحابة رضي الله عنهم أمام بطريق بدمشق. قال الوليد بن مسلم أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قال لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر، فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينا نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال أنتما من العرب؟ قلنا نعم. قال وعلى النصرانية؟ قلنا نعم. فقال ليذهب أحدكم فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم، وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك أحدنا فلبث مليا ثم جاء فقال جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا، أما الليل فرهبان وأما النهار فرسان، يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا. أو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. قال فالتفت إلى أصحابه وقال أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به، كذا في البداية. وصف نصراني عربي للصحابة رضي الله عنهم أمام الكفار. أخرج ابن جرير في تاريخه عن عروة قال لما تدانى العسكران بعث الكفار رجلا عربيا. قال فحدث أن ذلك رجل من قضاء من تزيد بن حيدان يقال له ابن حزارف. فقال ادخل في هؤلاء القوم فأكن فيهم يوما وليلة ثم ائتني بخبرهم. قال فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر فأقام فيهم يوما وليلة ثم أتاه فقال له ما وراءك؟ قال بالليل رهبان بالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحد فيهم. فقال له الكلكلار لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم عليه. Beberapa cerita mengenai kesaksiannya orang-orang yang memusuhi para sahabat, musuh-musuh Islam di zaman para sahabat dari ridwanullah alaihim ajma'in, mengenai kenapa mereka bisa dikalahkan para sahabat dan kenapa para sahabat selalu mengalahkan mereka. Perkataannya seorang laki-laki dari pembesar Romawi kepada Heraklius mengenai sebab-sebab kemenangannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Ahmad ibn Marwan al-Maliki telah meriwayatkan dalam Al-Mujalasah dari Abi Ishaq. Beliau mengatakan dulu para sahabatnya Rasulullah SAW, para musuh mereka tidak bertahan menghadapi mereka dalam masa yang sebentar, dalam masa seukuran memerah susunya unta. Begitu waktu sebentar musuh-musuh mereka sudah kalah semua. Maka Heraklius berkata kepada orang-orang Romawi yang lari selepas menghadapi para sahabat,
Waktu itu Heraklius menguasai Antokia. Dia bilang pada para prajurit yang lari, celakalah kalian, beritahukan kepada aku mengenai mereka para sahabat, mereka yang telah memerangi kalian. Bukankah mereka ini manusia seperti kalian? Maka para prajurit yang lari itu mengatakan, iya, mereka memang manusia seperti kami. Kemudian Heraklius tanya lagi, kalian lebih banyak atau mereka lebih banyak? Mereka menjawab, kami ini selalu lebih banyak berlipat-lipat melebihi mereka di setiap medan laga. Kalau begitu kenapa kalian lari? Kalau kalian memang lebih banyak di setiap pertempuran, kenapa kalian lari? Maka berkatalah seorang tua dari pembesarnya orang-orang Romawi, karena mereka, para sahabat, kalau waktu malam mereka sholat, dan kalau waktu siang mereka melakukan puasa, dan mereka menunaikan janji-janji mereka, dan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan mereka berbuat adil di antara mereka. Dan karena kami orang-orang Nasrani, kami ini minum arak, dan kita berbuat zina, dan kita melakukan hal-hal yang haram, dan kita tidak menunaikan janji, kita mengambil barang orang lain tanpa izin, dan kita berbuat zalim, dan kita memerintahkan keburukan-keburukan, dan kita melarang hal-hal yang diridhai Allah, dan kita berbuat kerusakan di bumi. Maka Heraklius mengatakan pada syekh tersebut, kamu telah jujur pada aku. Sebabnya kita kalah karena itu, sebabnya mereka menang karena itu. Al-Walid ibnu Muslim telah meriwayatkan dari orang yang telah mendengar dari Yahya ibnu Yahya al-Ghassani. Beliau bercerita mengenai dua laki-laki dari kaum beliau. Beliau mengatakan, pada waktu orang-orang Islam telah menduduki daerah Urdun, maka kami berbicara antara kami, sesungguhnya kota Damaskus akan dikepung oleh para sahabat. Maka kita pun pergi untuk dagang sebelum kota Damaskus dikepung oleh para sahabat. Maka tengah-tengah kami dagang, pimpinan kami telah utusan pada kami untuk datang pada dia. Maka kami pun datang pada pimpinan kami. Maka dia berkata, kamu berdua dari orang Arab? Iya. Agamanya Nasrani? Iya. Maka pimpinan kami mengatakan, salah satu dari kalian supaya pergi memata-matai mereka, orang-orang yang mau mengepung kami, supaya melihat mereka dan melihat pendapat mereka, dan yang lain supaya jaga barang-barangnya. Maka teman kami berangkat. Dia menetap di sana beberapa waktu, kemudian datang pada pimpinan kami. Dia mengatakan, aku telah datang pada Tuan dari para laki-laki yang kurus-kurus. Dia mensifati para sahabat. Kami baru saja datang pada Tuan dari para laki-laki yang kurus-kurus, yang mereka menunggang kuda-kuda yang istimewa. Kalau waktu malam mereka ini bagaikan pendeta-pendeta. Kalau waktu siang mereka adalah orang-orang yang berjuang, penunggang-penunggang kuda. Mereka memperbaiki anak-anak panah mereka, menajamkannya dan meluruskan tombak-tombak mereka, berjuang dan menyiapkan alat-alat perjuangan. Seumpama kamu berbicara dengan teman duduk kamu, maka kamu tidak akan mendengar pembicaraan kamu itu. Maka teman kamu tidak akan mendengar pembicaraan kamu itu, karena kerasnya suara mereka membaca Al-Quran dan zikir. Para sahabat ini suasana di kalangan mereka, suasana baca Quran, suasana zikir, ada orang omongan berdua tidak paham apa yang diomongkan temannya. Maka pimpinan kami menoleh pada teman-temannya, dan dia bilang pada teman-temannya, dia ini telah datang dari satu kaum yang kalian tidak mungkin kuat menghadapi mereka.
Semoga kita mendapatkan sifat-sifatnya para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nas'aluka min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun wa malaikatuka al-muqarrabun. Wa nasta'inu bika min syarri ma sta'anaka min nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun wa malaikatuka al-muqarrabun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.